अच्छा এটা রখিলু কেন নেই যা না না এটা নেই যা নেই কি চলা বিকি দেখি খাই দেখি চলি তাକୁ ଫାପୁଡି ଦଉଛୁ। କହିନେ ଗୋଟେ କଥା ମାନିବନି ଖାଲି ଚମକ ଚମକ ହେଇକି ଏପଟ ସେପଟ ହଉଥିବ ହେଲା। ତୁ ତ ପାଞ୍ଜୁର କାର୍ତ୍ତିକ କହିଲା ତୁ କାନଥିଲୁ କେନେକି? ମୁଁ କହିନି ଆଜି କାଢିଦେମି ଆଜି ରାତିରୁ କାଢିଦେମି କାଲି ଖୋଲି ପାରିନେନି। ଆଜି ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଖୁଥିଲୁ ନା ସେ? ଧୀର ସ୍ଥିର ରହିବନି ଦମ ଦମ କି ଚାଲିବ ସେ ଇଏ କରିବ ବାବା ସେ କିତ ହଉଥିବ। हेलो हाय नमस्कार सांग मैंने वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज वीडियो सब भल हम मैं जाती मार्केट तो से भाविली कि सब वीडियो बनिया तापर मो दीदी कहला आज गोटे प्रांक करिया दीदी साथ बड़ दीदी आ झुनकी दीदी साथ माने मते सी केबेठु से मते माने पाउजीटा को काढी के रखी दीते कहउतला मु रखु नथिनी माने आ दीदी पिंधे रखी देमी तो सेटा कहिमी कि गुटे पट पाउजी हजी जाईची तो समान को रिएक्शन देखिबा हमने गाड़ी करचंदी कोन करचंदी देखिबा। तो आमे पाइजर गुटे पट एठी नुची दबा फास्ट रास्ता रे ये कैमराटा को धरिबो मु कहिमी समान को जे पाउजी हजी जाईची पाइजर एठी नुची दबा। हां चा दीदी ता गुटर पाइजर करियो करा इधर रख दे ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଘରକୁ ପାଇଜୁଟା ନୁଚି ଦେଇଛୁ। ଆଜି ମଜା ଆସି ଦିଅ ପୁରା ପାଇଜୁଟା ନୁଚି ଦେଇଛୁ ମନ ଦୁଃଖ करे तो वीडियो मन दुଃख कर। हां हां तो ଏବେ ଯାଉଛୁ ଗାଡ଼ି ଶୁଣିବ ଇଏ दीदी ये का किस करछि याको पचार पाइजुर हजि दीजी गुटे पट ता गुडरो नहीं देखुना है देखो भाई पाइजुर हजि दीजु त भाई एदिके आसले देखि भाई हजि दीजी है ठीक है कि छ यार के मैं गुटे पाइजुर किस गुलु केते बड पाइजुर हजि दीजी कहथनी मैं काढी के रखी दे हला रखी दे कहथनी काढी के तू हजि देलु ना जाने नि फूल रो सेठी केड पकेलु खुजिनी पाइने ने जाइथलु केडी जाइथनी मार्केट पानी थिनी से पिंदी जे हॉस्टल रो आसिला देखि कहला पाइजुर दे दीदी पिंदी काढी के देनी तो कहथनी खाली मन काढी ने तू खोलिलो ने केते मोटा पाइजुर हजि दीजी मु काली ताको कहथनी मु कहनी बे काढी के छुआ रखी दे सुनिला नाही मो कथा फजी देलु ना गोटे अरे सुनी बाजीर एटा दाम केते दाम से एते मोटा पांजो तू हजी दी अच्छा गोटे बाजीर बनैते जा देखि केते पैसा हमर खाली के तो पई अब बनाइतला ना हमर तो बनाइची तो पई बनाइतला नुवा पाइजुटा ई 8 वर्ष बनाइतला हजी देलु किलो पटे तो की दिया जी बंद कर देबी पाइजुर आनी के दे पाइजुर पिंदी रही को सब बेले पिंदी को तो कहिनी बा काढी के रखी दे सुनिबार नहीं ना कथा ये खाइबा का बंद कर दियो ये दिया जी और किछ बोलना यार भी भूल अछि ये मत छाड़ी के एकला केने पड़ जियो यार प्रदूषण जदी हजी थादा ओदन तो से जदी पछर जान थादा दन तो देखि थादा जे एरिया होती तू पाउजर पिंदी के जीवो तो पछपट रे जणे माने मु आग्र वीडियो बनी चलथिनी तू पाउजर पिंदी के जीवो तो पाउजर पछपट जणे जीवन ना किस सब बाबा असने गाल दे रखल को तो जी के चली इलु ना टंका तो ये दियो नहीं किंतु होचे हजिला वाली के दिन से हजि देबू तो से भाई ना खुली के रही तो जा 2-4 दिन पिंदिलो खुली के रखी से दिन पिंदिबी माने सेडा पाइजुटा पिंदिने बड़ हे जाई से पाइजु पिंदिने बड़ हे जाई ना तेनु गोली गुला पडिबे काड नुवा पाइजुटा थाउ रखि दे पूजा पर्व का हेना पिंदिबो से कहला ना दीदी मते दे मु पिंदिमी आसी मस छुट्टी रो पिंदिमी दे मते पिंदिमी जा दे पिंदिमी देना पळे ना मेस को काढी रखि दिबो तो किते गोटे पेज रो हजि दिकी चलीलु ता खाइते दिले परिबो कहिने गोटे कथा मानिबनी खाली चमक चमक हे कि एपड सपड हो तू तो पांजर काटते कहला तू कानथिलु केनेकी मु कहनी आज काढी देमी आज रातिरो काढ देमी काली खुली पानी आज शुभ मुहूर्त देखुथिलु ना से हंस मारी हो तो चाहे पाइजुर हज देजी केते बड़ कथा जानछु हंस मारी हो से हंसुजी नाही सब आउ तो खिया दिया बंद कर देमे जा पाडू तो पाइजुर किंता हज देकी चले तो जानी पेलन गुडर गळी पेला राग देखु भारी जागो तम देखि वासी के आ कहबू आ
ବନେଇ ଦିଅ ଆଉ ଗୋଟେ ବନେଇ ଦିଅ କାନ୍ଦିକି ଠୁଙ୍କ ଧରିକି ଆଣିକି ହେଲା ଆଣିକି ଦିଆ ହବ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବନତେ ହେଲେ ଆଜି ସୁନା ରୂପା ରେଟ୍ ହେଇଛି ସାଂଘାତିକ ଟଙ୍କା ସୁନା ରୂପାର ହାତ ଦେଇ ହଉନାହିଁ କେତେ ରେଟ୍ କହୁ ଦେଇ ଛଙ୍କା ହେଇ ତ ମାସେ ହେଲା କମିଛି ସିନା ଆଉ ଜୀବନରେ ବନିପାରିବ କେବେ ପିନ୍ଧିବୁନି ଆଉ ଅଛି ପିନ୍ଧିବୁ ଆଉ ଅଛି ଅସମ୍ଭବ କଥା ପିନ୍ଧିବି ଦେଇକି ତ ଚାଲିଲୁ ଆଉ ଅଛି ପିନ୍ଧିବୁ ବାବାକୁ କହିବନି ଆସିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ସେ ଯେତେ ପାଞ୍ଚରୁ ଗୋଟେ ପିଞ୍ଚ ଆଉ ଗୋଟେ ନାହିଁ ଜାଣିପାରିବେନି ବାବାକୁ କହିବନି ତୁ କେଉଁଠି ଆଣିକି ଦେବୁ କି ବାବାକୁ କହିବନି ଯେ କହିଦେଉଛୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଇବୁ କହୁଛ ଆହୁରି ତ ମୁହଁକୁ ଟିକେ ନାଜ ଶର୍ମ ଅଛି ହଁ ପାଇଜରୁ ହଜି ଦେଇକି ଚାଲିଲୁ ଦେଇ କହୁଛୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଆସିଲାନି ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଇବୁ କହୁଛୁ ତ ଯା ଯା କରିକି କେଡି ପକେଇଛୁ ଯା ଖୋଜିକି ଆଣିବୁ ଯା ଖୋଜିବୁ ଯା ଖୋଜିଲେ ପାଇଲେନି କେଡି ତୁ କେତେ ବାଟ ଯାଇଥିଲୁ କି ଆମେ ଅଫିସକୁ ଯାଇଥିଲେ ମାର୍କେଟରୁ ସେ ବୁଲିଥିବା ଟାଇମରେ ସେତେବେଳେ କିସ ଖସି ଯାଇଥିବ ସେ ଲୋକ ଭିଡର ସେଇଠି ଖସି ଯାଇଥିବ ଗାଳି ଶୁଣିବୁ ଗାଳି ଶୁଣି ବାବା ସିନା ଗାଳି ଦେବେ ହେଲା ଗାଳି ଶୁଣିବୁ ପୁରା ଭଲସେ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା କି ଜିନିଷ ହଜିବା ବି ଏତେ ମୋଟା ପାଉଁଜରୁ କେତେ 12,000 ନା 13,000 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା ନା ହଁ ଦେହରୁ ଜିନିଷ ବି ହଜିବା ଭଲ ନୁହେଁ ହେଲା ତୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାଲି କହୁଥିଲି ତୁ ରଖିଦେଇଥାନ୍ତୁ ଯଦି କାଲି କାଢିବୁ ରଖିଲୁନି ପିନ୍ଧି ରହିବୁ ସବୁବେଳେ ଖାଇବା ଆଇବା यार ବନ୍ଦ ହେଇଛି ଜଣା ପଡୁଛି ଆଜି ଯେ ଖାଇବା ଯିବୁନୁ ଯା ଘରୁ ବାହାରି ଯା କରି ପାଇଦର କିଠି ଆଣିବି ଯା ଜାଣିଗଲେ ତଳକୁ ମୋ କରି ଠିଆ ହେଇଗଲା ପାଇଦର କିଠି ଆଣି ମାଗୋ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେ ଯା ବେ ଯା ମାଗୋ ତ सर को कुहनी हजी तो हजी जा ଏତେ ମୋଟା ପାଉଁଜର ଗୋଟେ ପିଞ୍ଚ ସରୁ ପାଉଁଜର ଗୋଟେ ପିଞ୍ଚ ଜଣା ପଡେ ଏତେ ମୋଟା ପାଉଁଜର ପିଞ୍ଚ ଗୋଟେ ପଦରେ ଗଳି ପଡିବ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ପଟରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଣା ପଡିବ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟ କାହିଁ ହେଲା ହଜି ଭିଜି ନେଇଛି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ରଖି ଅଛି ହଁ ଆଉ ସେଟା ରଖିଲୁ ବେଲେ ନେଇଯା ନା ଏଇଟା ନେଇଯା ନେଇକି ଚାଲ ବିକି ଦେଇକି ଖାଇ ଦେଇକି ଚାଲିକି ତାକୁ ଫାପୁଡି ଦଉଛୁ ମୋ ଦିଦି ରାଗି ଅଛି ଆଜି ସତ କଥା ଇଏ କାଲି ମୁଁ କହିନି ତୁ ରଖି ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଯଦି ଆଜି ଏତେ କାମ ହେଇଥାନ୍ତା ଦେଇକି ଚାଲିଲୁ କିସ ମୁଁ କହିବି ହଜି ଦେଇଛି ଆଉ କିସ ହବ ସେ ଯାଇଛି ଏ ଗୋଟେ କେତେ ମୋଟା ପାଉଁଜର ଆଣା ହେଇଥିଲା 12-13,000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଝୁଙ୍କ ଧରିକି କହିଲା ମୁଁ ଏଇଟା ନେବି ଦେଖିଲା ଯେ କଣ କହିଲା ମୁଁ ଏଇ ପାଉଁଜଟା ନେବି ଆଣିକି ଦିଆ ହେଲା ଏତେ ମୋଟା ପାଉଁଜର କୁହ ତ ସେ ଯାଇଛି ଯେ ସେ ଛାଡ ସେ ନାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ ବି ଢେର ମନ କଲାନି ଯିଏ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ କର ମତେ ଆଣି ପକେଇବ ସବୁ ବାବାକୁ ଫୋନ କରିବି ଟେନସନ ସେଠି ମାର୍କେଟରେ ଅଛନ୍ତି ଟେନସନ ଫୋନ କରିବି ହଁ ନଗାନି ବାବାକୁ ନଗିନା ଟେନସନ ହେଇଯାଏ ପାଞ୍ଚ ହଜିଯାଇଛି ସେ ଆସିନେ କହି ଦିଆଯାଉ ସେ ଛାଡ ସିଏ ନାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ ବି ଢେର କଲାନି ମତେ କହୁଥିଲା କହିଲା ଗାଳି ଦେବେ ମତେ ଫୋନ କରନି ଆଉ ଟେନସନ ଅଛନ୍ତି ବାହାରେ ଥିବେ ମାର୍କେଟରେ କିଛି କରୁଥିବେ ତୁ ଜମା ଫୋନ କରନା ଫୋନ କରିନି ନା ପାଇଜୁର ହଜି ଆସୁନି ଘରକୁ ଆସୁନି ତାହେଲେ କଥା ହବ तू कि सब मोबाइल सब धरिके बुल एबे मोर वीडियो बनछ ना मु किस करनी की तू ही नाटर गोवर्धन तू ही मु गोबर पारी न है आ कुछ गोवर्धन मु किस करनी सिए तो होजी मोबाइल टा सब धरिके गोटे बुल दे तो फोन करिम दे मोर रिचार्ज नहीं मोर सरी रिचार्ज नहीं ओए फोन गडी रखलु फजी देखि त चलिलु फोन गडी रखलु बाबा को फोन करिम दे दोन गना मुर के सिली कर देई तब कुछ कहनी जो मैं भाषा भारी बनी सुंगा बाबा को फोन करे देना तक गाड़ी दिडा पड़ना जाई ठीक हो हला से देना केते दिन मला केते पक्की को एठी सेडी पाइजु तू पाइजुटा को हजी देकी चली आसचु सत्ते बड़ पाइजु तो गुडर कोई पले किंता तू जानि पालोनी गाड़ी
ଟିକେ ଢିଲା ଥିଲା ବୋଧେ ସେଇଥିପାଇଁ ଗଳି ପଡୁଛି। ଟାଇଟ୍ ନଥିଲା ଢିଲା ଥିଲା ତୁ ମାରି ନଥିଲୁ ମୁଁ କଣ ଭଲିକି ଗୁଡା ଭଲିକି ମାରିଲୁନି। ତା ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଅ ତା କମାଣି କରିକି ଇନକମ କରିକି ଆଣିବ। କୁମାରୀ ସହିତ ପାଠ ପଢୁଛୁ କୁମାରୀ କାଢ କରିବ ଶୁଣ ଦିଦି ଗୁଟେ ଗାଳି ଶୁଣିଛି ମନ ଦୁଃଖ କରିକି ଠିଆଇଛି ତା ପାଇଜୁର ହଜିଯାଇଛି ଝୁନକି ଦି ବେଶୀ ରାଗିଛି ସେଦିନ ଇଏ ମା ସାନ୍ତର ଯାଇକି ଆଣି ଦେଇଥିଲା ନା ମା ଆଣିଥିଲା ସେଟା ମା ପସନ୍ଦରେ ଆସିଥିଲା ନା ସେଇଥିପାଇଁ ଜିନିଷଟା ହଜିଗଲା ମନ ଦୁଃଖ ହଉଛି ଆଉ ଦିଦି ରାଗିଛି ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ଜୋର ଆଉ ବଡ ଦିଦି ବି ରାଗିଛି ଏଠି ବସିଛି। ମୁଁ କେବେ ଜିନିଷ ହଜିଛି ଦେଖିଛୁ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ପାଇଁ ହଜି ଦେଇଛୁ ଭଲ କରୁଛୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ପାଇଁ ହଜିବୁ ବି କେନା ମୁଁ ଜାଣି ଶୁଣି ହଜିଛି ତ ଆପେ ଆପେ କେମିତି ସେଟା ଢିଲା ହେଇଥିଲା ସେ ଯୋଉରୁ ଖସି ଯାଇଛି ତୋର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ କି ଧୀର ସ୍ଥିର ରହିବୁନି ଦମ ଦାମ କି ଚାଲିବ ସେ ଇଏ କରିବ ବାବା ସେ କିତା ହଉଥିବ ହେଇଗଲାଣି जा 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 मांगो 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 ये दीदी सर कौन नुको का देखिए वे दीदी दीदी मांगो आइसक्रीम आन दे दीदी आइसक्रीम आइसक्रीम खाइबो वे दीदी रो दीदी एटा प्रांक करा तो सर को होनी ये दीदी प्रांक करा बे प्रांक होउची बेटा प्रांक हो तो सर को उज गने पाइजरा में नुची की रखी देइतिले त तू पाइजर मजी प्रांक करथु एडा प्रांक होतिला प्रांक ए वाला सब प्रांक करो तम का मोबाइल कैमरा दे काहे पाइजर खाई पाइजर सेठी अछि देखा काहे देखा सेठी चा कीड़ी जहां बटर बटर पाइजर सेठी रास्ता पाखर हम रखछे कीड़ी आग्रो अछि यही अच्छी गाल पट्टी से गिरी देखी प्रांक छोड़ देंगे यह का सीरियस भाभी नहीं जिया करे तो पाइजर बड़ा आइसक्रीम बुटा आनी दे ना जब आनी दे आइसक्रीम हजरी को पूरा भात तो नहीं फिर फुटी गला कहला भरू भारी जा आ गुटे गई आ पटे हजी छ बते तू दिन सब आगा तुम रखी दिया आगो प्रांक दीटा पाइजर बेसी मते एई गाल देछि ମୁଁ ପାଠ ପଢୁଥିଲି ମୋ ପାଠ ପଢା ବନ୍ଦ କରିକି ମୁଁ ଟେନସନ ହେଇକି ରହିଛି ଇଏ ମତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦଉଥିଲା ଘରୁ ବାହାରି ଯାଇଥାନ୍ତୁ ତୁ ରାଗି କିଛି ଉଠାଛୁ ଭାତ ହାତ ସୁଣ୍ଡା ହାତଛୁ ତ ନାଇଁ ଫୁଟି ଗଲାନି ନାଇଁ ମୁଁ ତ ଟେନସନ ଲାଗିଲା ପଡୁଛି ନା ପ୍ରାଙ୍କ କରେଲ ପାଇଜର ଗୋଟେ ଧରିକି ବସିଟି ପାଉଁଜି ପାଇଁ ହେଲା ପ୍ରାଙ୍କ तो फास्ट प्रांक थिला मु जन नै फलेज नै ना किंतु दीदी बढिया एक्टिंग करछि शाबाश धन्यवाद पूरा कांदी था मते नै लाउट के सम पड़े कांदी ठानी से दीदी पूरा रागी जी भात मात रांधु थिला ताको टेंशन दे देछि टंकी राग नै त धन्ना तू गोटे रागिने कोइ दुजु तू गोटे काम कर देलु कोइ करंती प्रांक हां करे मिनी सर का तो वीडियोटा भल लागिथा जदी लाइक करे सब्सक्राइब करियो आ शेयर करिवे हां फास्ट प्रांक थिला कोइबे भल अछि ना खराब कमेंट भल लागिथिबे ताने कमेंट करियो हां हां बस एति कथा आउ होबनी पूरा प्रांक आ करी होबनी ढेर कष्ट प्रांक करिया बाय।